escenifica la peligrosa escalada que vive el conflicto en Medio Oriente. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en Estados Unidos recibieron una actualización sobre este incidente y sobre la situación en la región, en previsión de un ataque de Irán y sus aliados regionales contra intereses israelíes y de Washington. El Pentágono también envió 2 destructores cerca de Israel. Nuestro corresponsal internacional en jefe allí en Jerusalén, José Levi, nos va a actualizar qué sabemos hasta aquí. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Todavía se desconoce cuándo, cómo, dónde será la anunciada represalia iraní contra Israel. Eso sí, vemos que hay todo tipo de especulaciones, inclusive anoche el propio expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él aseguró que según había escuchado, la reacción iraní sería anoche, pero esta madrugada pasó sin que hubiera ningún ataque. Entonces vemos, eso sí, que Irán sigue todavía con la intención de castigar, dicen, a Israel por la muerte hace ahora una semana del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. También es de señalar que en Israel están a la espera de ver qué tipo de represalia puede haber desde el Líbano, concretamente del movimiento pro-iraní de Hezbollah en esa zona, ya que hace también una semana fue cuando Israel terminó con la vida del líder, esta vez del ala militar de Hezbollah, y entonces ahora acaba de hablar de nuevo el líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, quien ha dicho que va a haber una respuesta. Él dice poco a poco, pero junto a esto él afirma que el retraso en la respuesta ya de una semana es también parte de lo que él califica de guerra psicológica contra los israelíes, que según afirma él están en pánico. En cualquier caso, él da a entender que no está interesado en una guerra en un momento como el actual, en una guerra a gran escala con los israelíes, pero lo que sí es que tampoco da detalles sobre si la respuesta de Irán y de Hezbollah será conjunta o de cada uno de ellos por separado. Lo que vemos en el lado israelí es que están alerta, dicen que la respuesta será inmediata a cualquier ataque, ya sea desde Irán, ya sea de Hezbollah, desde el Líbano. Afirman, eso sí, que los ataques desde Irán o desde el Líbano con Hezbollah pueden ser dentro de poco. Y vemos que en Estados Unidos hubo anoche una reunión de Joe Biden con su equipo de seguridad nacional para tratar precisamente los distintos aspectos de la realidad actual. Estados Unidos ha dicho que apoyará a Israel, está enviando a un segundo portaaviones, inclusive a la zona, y todo esto cuando se piensa que Estados Unidos también está formando una coalición internacional con países de Occidente, inclusive con países árabes, para interceptar un posible nuevo ataque con misiles, con drones desde Irán contra Israel, tal como ocurrió el pasado 13-14 de abril, que la inmensa mayoría de los cientos de misiles y drones fueron interceptados. Pero lo que sí es que si hubiera un ataque desde el Líbano realizado por Hezbollah, esta coalición encabezada por Estados Unidos no tanto tendría una función activa, porque los ataques son mucho más inmediatos, porque el Líbano está justo en la frontera norte de Israel y no a cerca de 2.000 kilómetros como Irán. Nacho. Un panorama muy complejo que nos explican todos sus pormenores nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, allí desde Jerusalén.
Hay alerta mundial, por supuesto, y vamos a estar atentos aquí en este programa y en esta pantalla con José a ver qué puede llegar a suceder en las próximas horas. José, como siempre te agradezco, muchísimas gracias. Michael Ofer-Ziv isn't just protesting Israel's war in Gaza. He served in it. And now, as the war enters its 11th month, he is refusing to serve again. It just feels like this is my duty now. Like after doing whatever I did there, I feel like it's my duty to oppose this as much as I can, to raise my voice, to be part of this fight. Michael served as a fire control officer, monitoring threats to Israeli forces in Gaza and approving airstrikes from across the border. You were watching live feeds of these airstrikes happening. Yeah. And what were you seeing? So no audio, just video. You just see the feed. And then all of a sudden you see just the building goes boom, goes up in flames, like a big mushroom of clouds. Looks like a video game. Exactly. And then you start seeing the aftermath of those strikes. At some point your brain kind of cannot disconnect those two things anymore, and they start to connect. This is happening in real life and has actual effect on those people. So you start connecting the dots. Once he connected those dots, there was no going back. At the end of May, he and 40 other military reservists said they would not serve again, signing an open letter declaring, "Our conscience does not allow us to stand up and lend a hand to the desecration of the lives of the hostages and to sabotage another deal." I'm actually supposed to be there now. I was called back. I told them I cannot come. I cannot, in clear conscience, come and do this, in clear mind, clear heart. Just cannot participate in this thing. The main vibe was we shoot first, ask questions later. It became clear to you that the system was not doing all it could to protect civilians. Yeah, very, very clear at some point. Because most of the pictures are taken. Yuval Green is taking the same stand after wrestling for months with his service as a combat medic in Gaza. I was always in conflict. It wasn't simple. But I felt like I can't abandon my friends at this moment, when they need me the most. But the immeasurable destruction around him became impossible to ignore, and so was the language of revenge, he says, that seemed to imbue everything Israeli soldiers in his unit did in Gaza. The way they spoke, the violent way they spoke, ideas like killing the entire population of Gaza suddenly became almost normal. What was that moment when you decided, I can't be a part of this anymore? Basically, they told us to, after one of the houses we've used to protect ourselves, we went out of it, and this was a house in the middle of Khan Yunis, a place that would be definitely rehabilitated by the Palestinians afterwards. And they told us to burn it down because we're burning down every house we're coming out of. And I said, all right, this is just not a good enough reason to take away the house of 2 or 3 families. I'm not doing that. And if we were doing that, I'm leaving. The commander of my company just didn't have good enough answers, and I just left. The next day, Yuval jumped into a vehicle making a supply run out of Gaza. He never went back. There is a sense in Israel that if you refuse to serve or if you criticize the war, that you could be viewed as a traitor in some ways. Yeah, a lot of the my closer friends and families are more afraid that I'll be harmed because of those interviews than I was in Gaza. Crazy, right? The Israeli military has yet to try and call Yuval back to active duty. But as the war rages on and a wider regional war looms, the military could prosecute Yuval and Michael for refusing to serve. I do prefer to go to jail than to participate in what we're doing in Gaza, but I prefer to do neither if it's possible. He may need a ceasefire to turn that hope into reality. Now, in response to Yuval Green's allegations, the Israeli military says that it follows Israeli and international law and that buildings are only destroyed in order to, quote, remove a threat. They say that any destructions of buildings that don't fit operational needs are, quote, contrary to the Army's orders and the IDF's values and will be examined. Jeremy Diamond, CNN, Haifa, Israel.